वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कासिम पोर्ट कराची का विजिट और कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब अतातारर चेयरमैन FPR हमरा होंगे। वज़ीर आला सिंध इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तसर दौरे के बाद शाम को वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे। पार्टी अहदेदारों कारकुनों से मुलाकात शेड्यूल में शामिल नहीं। वज़ीर आला सिंध में अमन व अमान और जारी मेगा प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगे। हारूनाबाद, भक्कर, चिश्तियाँ, लियाकतपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाहकोट में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक, एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। मानसून हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल हो गईं। शुमाल मशरकी इलाकों में बारिशें। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक अमसाल बलूचिस्तान में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से खातून की हलाकत हो गई। लवाहिकीन सड़कों पर निकल आए। रात भर नेशनल हाईवे पर धरना, नारेबाजी। मुजाहिरीन पुलिस पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए डट गए। नेशनल हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। मुसाफिर खवातीन और बच्चे ख्वार हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक, 2 गिरफ्तार। डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जख्मी। लियारी में गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। उधर कायदाबाद फ्लाईओवर पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसा टैंकर की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर के बाहिस पेश आया। नेशनल हाईवे रज़ाक़ाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब ट्रक और कोस्टर में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। रावलाकोट पुलिस का फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। 2 कैदी गिरफ्तार कर लिए। कैदी आसिफ को कत्ल के मुकदमे में 25 साल कैद की सजा थी। उसामा मुर्तज़ा रावलपिंडी फरार होते पकड़ा गया। SSP पूंछ का कहना है कि अब तक 6 फरार कैदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूरो तक के जो कंज्यूमर है, बेचारा गरीब साल जो है, उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूरो तक ले गया, वो कौन जल्लाद है, उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का लेस्को समेत बिजली की तक़सीमकार कंपनियों में ओवर बिलिंग का नोटिस। बिलों में इजाफी यूनिट्स शामिल करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। FIA को काली भेड़ों की निशानदही के लिए तहकीकात की हिदायत। अवाम पर जुल्म करने वाले जल्लाद हैं। अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर तवानाई को हिदायत, फौरी एक्शन लेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी। शहबाज हुकूमत का किफ़ायत शारी प्लान भी तैयार। कई अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ारत सकाफ़त और कौमी विरसा को वज़ारत इत्तलात में ज़म किया जाएगा। रिफॉर्म सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। हम बैठे हुए थे विद द रिटेलर, हमारे जो ताजर बहन और भाई हैं उनके साथ, बिकॉज उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा। टैक्स अथॉरिटी जो है, इसमें हमने जो मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट है, इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी की, हम ये कर देंगे, हमें FBR के साथ नहीं डील करना। अब ये सस्टेनेबल है किसी मुल्क में कि कोई भी सेगमेंट ये उठ के कहे कि दे आर नॉट गोइंग टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। डिस्कोस को ठीक ना किया तो बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। वज़ीर खजाना ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर चैम्बर में खिताब। बोले ताजरों को हर सूरत टैक्स देना होगा। कारोबारी अफराद की मुश्किलात का अंदाजा है। गुजारिशात पर गौर करेंगे। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की अहमियत एक जैसी है। $300 तक जाने वालों की पेशगोइयाँ गलत साबित हुई।
صوبوں کو منتقل ہونے والی وزارتوں کو وفاق میں بند کیا جائے گا۔ گیس پیٹرولیم کی تلاش کرنے والی کمپنیوں کا پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ وزیر اعظم سے پیٹرولیم اور گیس کمپنیز کے وفد کی ملاقات۔ 3 سال میں پیٹرولیم اور گیس کی تلاش کے لیے پاکستان میں 240 جگہ کھدائی کی جائے گی۔ حکام کی وزیر اعظم کو بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان تیل اور گیس کی درآمد پر ہر سال اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ مقامی ذخائر کی پیداوار سے پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا، ایندھن اور گیس کی قیمت بھی کم ہوگی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کی مکمل حمایت کی جائے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا کہنا ہے وزیر اعظم APC میں سیاسی جماعتوں کو عزم استحکام پر اعتماد ملیں گے۔ عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو ملکی جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کچھ عناصر بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ 7 سال پہلے جن مسائل پر قابو پا لیا تھا وہ پھر سنگین بحران بن چکے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، سیاسی امور پر مشاورت بھی کی۔ کہ نہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے، پورا ملک تکلیف میں ہے، لیکن حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حکمران جو بجٹ بناتے ہیں، دودھ پر ٹیکس، جو ملک دودھ پر ٹیکس لگا دے تو اگلے سال آپ کیا کریں گے، کس چیز پر ٹیکس لگائیں گے؟ ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسیاں تلاش نہ کریں، جو اپنے ضمیر بیچ کر ایوانوں میں نہ بیٹھے ہوں۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے ہیں، کہ ہمیں صرف آج اپنی کرسی کی پرواہ ہے، ملک کی پرواہ نہیں۔ پاکستان میں نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی کی انٹری۔ شاہد خاقان عباسی کنوینر، مفتاح اسماعیل سیکرٹری جنرل مقرر۔ شاہد خاقان عباسی کا بری شہرت والے الیکٹیبلز کو پارٹی میں نہ لینے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکمرانوں کو کرسی کی پرواہ ہے، ملک کی نہیں۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام اور انصاف ضروری ہے۔ چند ہفتوں میں ملکی مسائل کا حل پیش کریں گے۔ مفتاح اسماعیل نے ملک کے نظام کو ہی چارج شیٹ کر دیا۔ بولے پاکستان میں ریاست شکاری اور عوام شکار بنے ہوئے ہیں، تنخواہ دار پر ٹیکس لگا کر ظلم کیا۔ آج کے منعقدہ جلسہ جو 6 بجے آج 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا، تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی، اس جلسے کو آج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی، اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ ہو کے رہے گا، اور سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی تاریخ کا ہوگا۔ بانی PTI کے بغیر سیاست مکمل نہیں، شہباز حکومت چند روز کی مہمان ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی لفظی گولہ باری۔ وزیر اعلیٰ KP نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دے دی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ موجودہ حکومت کندھوں پر ہے، ہمارا ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، شخصیات سے اختلاف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے ایپکس کمیٹی میں عزم استحکام پر مشاورت کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب پونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی۔ تعداد 4000 سے بڑھا کر 25000 کرنے کی ہدایت۔ سرکاری اور 8 منتخب پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے BS کرنے والے طلبہ کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی۔ ہائر ایجوکیشن سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ طلبہ کی کم تعداد والے کالجز میں نئے ڈسپلن متعارف کروائے جائیں گے۔ مری میں PTI کارکن کی اسما بخاری کو دیکھ کر نعرے بازی۔ جواب میں نون لیگ کے کارکنوں نے بھی خوب نعرے بازی کی۔ دکانداروں نے شور و غل کرنے والے نوجوان کو نکال دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری اپنی فیملی کے ہمراہ شاپنگ کر رہی تھی۔ فیملیز اسما بخاری کے حق میں بول پڑیں، ان کے ساتھ سیلفیز بھی بنوائیں۔
पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं, चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ादी, इजहार राय और जमहूरियत का फ़रोग़ हो। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का तकरीब से खिताब, कहा सिक्योरिटी मसाइल और मौसमियाती तब्दीली पर पाकिस्तान से मिलकर काम कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की तस्दीक कर दी। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत करती है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन के मुताबिक दहशतगर्दी आलमी मसला है जिससे मिलकर निमटना होगा। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी का माहौल है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया है। वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला अच्छा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI का APC में शिरकत करने का फैसला मस्बत अमल है। MQM ने वज़ीर आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। मुस्तफ़ा कमाल ने तनकीद के निश्तर बरसा दिए, बोले आज कश्मीर से कराची तक तबाही नजर आती है। जब मुफाद होता है तो कहते हैं आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं, जब मुफाद नहीं होता तो कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब, कहा मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी और MQM को लाजिम और मलज़ूम करार दिया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कराची के बल्दियाती इदारों की तबाही का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि बतौर सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को बल्दियाती इदारों में भर्ती किया है। शर्जील मेमन की जानिब से अवाम के लिए अच्छी खबर, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द EV टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान में पहली बार EV टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाई जाएगी। हर महीने टैक्स लगाकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। कौम के बच्चों को जालिम हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अमीर जमात इस्लामी का बनो काबिल प्रोग्राम तकरीब से खिताब, हाफिज नेमुल रहमान ने कहा कि 10 लाख नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज करवाएंगे, 1 लाख असातिज़ा को तरबियत देंगे। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत, मुसल्लह फ़ौज और सरबराहान का शहीद हवलदार लालक जान को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 25 साल पहले हवलदार लालक जान ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद ने जंग कारगिल में जान का नजराना पेश किया। हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी बहादुर सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर शोहदा की हमेशा मक़रूज़ रहेगी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को होगी। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 8 जुलाई बरोज़ पीर, यौम आशूर 17 जुलाई बरोज़ बुध को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया, मुहर्रम के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने का मिशन। यकम मुहर्रम से पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत ने 143 मजहबी रहनुमाओं की नक्ल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी वज़ारत दाखिला का कहना है कि इंटरनेट बंदिश से मुताल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इजाफी टैक्स नामंजूर, मुल्क में एक बार फिर एहतजाज और हड़ताल की गूंज। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। 11 जुलाई से मार्केट में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे, मरकजी चेयरमैन का ऐलान। फ़ज़ाई सफ़र पर आयद टैक्स के खिलाफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन भी मैदान में, एहतजाज का इंदिया दे दिया। इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा।
PCB کے بورڈ آف گورننس نے مالی سال 2024-25 کا بجٹ منظور کر لیا۔ قذافی اسٹیڈیم، نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے لیے 12 ارب 80 کروڑ روپے مختص۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے۔ PCB ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے 12 گراؤنڈز کی دیکھ بھال خود کرے گا۔ مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے رن آف مرحلے میں ووٹوں کی گنتی مکمل۔ مسعود نے سعید جلیلی کو شکست دی۔ مسعود نے 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ سعید جلیلی کو 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ووٹس ملے۔ ایران کے صدارتی انتخاب میں ووٹر ٹرن آؤٹ 50% رہا۔ 3 کروڑ افراد نے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے عہدہ سنبھالتے ہی کابینہ تشکیل دے دی۔ ریچل ریوز وزیر خزانہ تعینات۔ اینجیلا رائس کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ پاکستانی نیاد شبانہ محمود وزیر انصاف مقرر۔ نومنتخب برطانوی وزیر اعظم نے غیر قانونی تارکین کی بے دخلی کا منصوبہ ختم کر دیا۔